Pozdrav svima i dobrodošli. Danas ću s vama podijeliti svoje prve dojmove najnovijeg Byredo izdanja, a to je Tobacco Mandarin. Byredo je švedski niš brand kojeg je 2006. godine osnovao Ben Goran. Rođen je u Štokholmu od majke Indijke i oca Kanađanina, a iako je završio umjetničku akademiju, izabrao je parfeme kao svoj način izražavanja, ne bi li kroz svoj brand i kolekciju mirisa pokušao izraziti svoje emocije i pretočiti ih u mirisna iskustva. Tobacco Mandarin je dio kolekcije Noćni velovi, koja inspiraciju pronalazi u noći i stvorena je za nošenje noću. Luksuznija je od standardne kolekcije jer svi mirisi u njoj koštaju 245 eura, a prodaju se u bočicama od 50 ml i radi se o ekstraktima parfema. Nisam želio ništa znati o notama ovog mirisa prije nego što ga probam, a ovo su moji prvi dojmovi. Krenimo s imenom, koje je barem mene navelo na krivi trag, jer definitivno ni nota duhana, ni mandarine na mojoj koži nisu dominantni u otvaranju parfema. Otvaranje je za mene bilo vrlo bogato, jako i intenzivno iskustvo, ali ugodno samo u prvih 15 sekundi dok se nije pojavila meni omražena nota kumina, s kojom se u sav svoj dugogodišnji trud nisam uspio sprijateljiti jer me uvijek podsjeća na miris muškog znoja. Dakle, hvala ne, ali ljubitelji kumina će doći na svoje. Uz notu kumina, u samom početku sam osjetio i lagane kisele nijanse, koje vjerojatno dolaze od note mandarine, ali barem na mojoj koži brzo i nestaju, a prati ih tamni akord začina i pomalo animalnih kožnih nota, te smolastih elemenata i note koja miriši poput tamjana. U tom trenutku, puno prikladnijim mi se učinilo ovo ime parfema. Da sam ovaj miris probao na slijepo, nikada mi na pamet ne bi pao ni Byredo, ni švedski minimalizam, jer su mi asocijacije bile vrlo blisko istočne i gotovo da sam pred očima imao sliku bazara na kojem se prodaju razni začini koji se tamo dopremaju konjskim zapregama. Ali nije to bila ona opipljiva slika bazara na rubu vjetrovite pustinje u stilu Andyja Tauera. Prije bih rekao jedan filmski, europski, stilizirani bazar koji nije glasan i prašnjav, nego je uredan, s lijepim košarama punim začina i predivnim, blistavim i počešljanim konjima. Nakon nekoliko minuta pojavljuje se nota duhana koja je vrlo suha, pomalo slatkasta i vrlo vješto pomiješana s kožnim i začinskim notama i s notama koje miriše smolasto i balzamično. U tom trenutku sam odlučio prvi put posegnuti za službenim notama i nije bilo prevelikih iznenađenja, osim jednog sastojka. Dakle, gornje note su mandarina, kumin i korijander. Srednje note su note duhana, labdanuma i kože, a bazne note su olibanum, sandalovina i ud. Iznenadila me samo nota uda, koju doista u ovoj kompoziciji nisam uopće osjetio. Istovremeno sam na svojoj ruci primijetio i prekrasnu, bogatu boju ovog ekstrakta parfema, koja će ostaviti jasan trag i koloraciju na vašoj koži. Tako da Tobacco Mandarin obavezno preporučujem u svijetlu odjeću, po mogućnosti uz bijelu košulju. Nakon nekih sat vremena, ovaj miris je pretežno zadimljena kombinacija duhana, kože, labdanuma i olibanuma, pri čemu im nota sandalovine daje kremaste drvenaste temelje, koje bih opisao kao miris starih drvenih bačvi za sazrijevanje duhana. U ovoj fazi treba pohvaliti mješavinu svih sastojaka, koja je savršena jer se niti jedna nota nimalo ne ističe, već sve zajedno uklopljene čine ovaj miris mračnim i misterioznim, ali senzualnim i intrigantnim. Na moju žalost, nota kumina je dalje tu, ali je puno manje izražena nego na početku. Kako miris prelazi u fazu drydowna, tako postaje sve mekši i topliji, a na mojoj koži se intenzivira slatkoća labdanuma, koji tada miriši poput jantara, dok sandalovina u punom smislu čini miris orijentalnim drvenastim, balansirajući odnos balzamičnih, kožnih i zadimljenih tonova, dajući im kremasti temelj. Meni je ovo definitivno najdraža faza, vjerojatno već pogađate i zašto. U njoj se najmanje osjeća kumin, a kako drydown odmiče, a vjerujte, miris ćete osjetiti nakon prospavane noći, sve su intenzivniji i smolasti tonovi. Kada sve zbrojim, Tobacco Mandarin je iznenađujuće kompleksan, gust, taman i dubok večernji miris koji definitivno nije za svakoga.
Njime ćete apsolutno izazvati reakciju, samo pitanje je kakvu jer je izazovniji od većine Byredo mirisa. Ne dajte da vas zavede njegovo ime, jer je ovaj miris puno više od puke kombinacije mandarine i duhana. To je mješavina začina, kože, drvenastih i smolastih tonova, koju možete nositi isključivo tijekom jeseni i zime i čini mi se kako će se prije svidjeti ljubiteljima brendova kao što su Amouage ili Serge Lutens, nego ljubiteljima note duhana u Side Effectu ili Herodu. Trajao je na meni toliko da sam i sam prestao brojati, preko 15 sati, prilično je intenzivan i iziskuje od vas samopouzdanje kako on na kraju ne bi nosio vas, umjesto da vi nosite njega. Prema službenoj stranici, Tobacco Mandarin inspiraciju pronalazi u Maroku i to u gradu Tangeru, velikoj luci i vratima Afrike, gdje su se stoljećima ispreplitali zapad i istok i gdje se tijekom dana trgovalo začinima, a tijekom noći bi na ulice izašli muškarci i žene, ogrnuti mirisom duhanskog dima i kože. Ako je to opis kojim Byredo predstavlja karakter ovog mirisa, ja tu nemam više što puno za dodati. Ako vam još kažem da je Maroko jedan od najvećih svjetskih izvoznika mandarina, bit će i vama i meni jasnije ime ovog parfema, no možda je mandarina na nekom drugom tipu kože izraženija nego kod mene. Zato mislim kako je ime izabrano prvenstveno iz marketinških razloga, jer rijetko koga neće zainteresirati ova kombinacija nota. Naravno, Tobacco Mandarin se prodaje kao unisex, ali moj dojam je da naginje na mušku stranu. Za sve ostale dojmove, najbolje je da ga probate i sami. Eto, nadam se kako sam vam barem malo uspio dočarati ovo najnovije Byredo izdanje, a vas pozivam da komentirate kakva su vaša iskustva s Byredom, jeste li ljubitelji tamnih i izazovnih mirisa, nosite li ih u javnosti, a posebno me zanima kako podnosite kompozicije s izraženom notom kumina. Toliko od mene za danas, a do našeg skorog viđenja budite pozdravljeni i čuvajte se. Bok!